Chaque Sidibé an bɛ foli ni tanu ka lase lamɛnbaaw ma an ye wele bila su in na fɛn min ye Isa Kaba ma ka bɔ radio ani télé renouveau la ka Yusu wele ka bɔ Rampart la fɛn min ye Bokar Payitaw ale ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ Bumabel ale fɛnɛ ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ Isa i ni su. An b'a n bɛ foli di ma ka foli di lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma laadala ko don ni donna kumaso in kɔnɔ an bɛ foli daminɛ ni an kɔrɔkɛ Umar Mariko ye laadala ko don fɛnɛ ni don kumaso in kɔnɔ ka ɲɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin n kanuba ani n kɔrɔkɛ ala ma hinɛla Cani Tangara la ale min ni a ma dɔgɔnin bɔ dɔgɔnin na a ye min fɔ an ye ko an k'an yɔrɔ janya miyɛtɔya la n'an bɛ kunnafoni di baara la an k'a kɛ hɔrɔnya kan an k'a kɛ ladiriya kan a sara o kan an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma an don kumaso in kɔnɔ k'a f'i yɛrɛ ye kini su tabarikala Yusu i ni su Mas mi fo a diyara n ye ka n kɔrɔkɛ ɲuman fo n'o ye Isa Kaba ye tabarikala mais n voix fara ale ta kan ka foli bila k'a lase an kɔrɔkɛ kɔrɔba ma n'o ye Umar Cɛfin Mariko ye ale min kɛra radio so in sababu ye et surtout c'est l'un des pionniers en matière de radio au Mali donc an b'a fo kosɛbɛ ka a barikada ka fɔ ani ci fana a ka bilasiralikaw na kuma o kuma ni a y'an ye et surtout n'a ye ka fɔ an bɛna fili ka a fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ nin wagati na n'olu bɛ ka an lamɛn an bɛ ala deli komi a bɛ fɔ cogoya min na ala kana kuma ba don an da ala kana dugu ci kuma don an da ala kana jamana wuli kuma don an da amin tabarikala nin diyara n ye kosɛbɛ Isa Kaba an y'a ye k'a fɔ a dɔgɔkun kelen de ye bi ye fɛn min ye kɔnɔwarikaw ka kɛlɛcɛ minnu minɛra an fɛ yan yala kunnafoni taasira fɛ kibaruya bɛ niveau jumɛn de la an bɛ don min na i ko bi yan'an ka don a dogodogo ɲɛ la a bɛ stade jumɛn de la bi. Bon, pour le moment hali an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan mɔgɔ bɛ se k'i sɔnni sigi min kan o ye gouvernement ye communiqué officiel min bɔ parce que ne b'a fɔ cogoya la ten tɔ min kan ka dɔn dɔrɔn o ye k'a fɔ ko Mali gouvernement ye i bolo da kɛlɛcɛ 49 kan Mali aéroport président Modibo Keïta la kari tɛmɛnen a dɔgɔkun kelen ye bi ye kabi a kɛra don min gouvernement ye temps ta k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ tile 2 ɲɔgɔnna minɛli kɔfɛ a bɔra a ye ɲɛfɔli kɛ a y'o minɛ kun min na a y'a yira k'a fɔ ko maaw don minnu ni olu bɛ u jate maaw ye maa minnu ni mercenaires don mercenaire n'i ko k'i k'a fɔ bamanankan na ɲɛfɔli kan ka kɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ don min a fa ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ min ye a ba ka kɛlɛ tɛ a y'i yɛrɛ sɔrɔ o kɛlɛ kɔnɔ filanan ka fara k'a fa ka kɛlɛ tɛ a ba ka kɛlɛ tɛ a bɛ nafa dɔ sɔrɔ a kɛlɛ in na o bɛ se ka kɛ nafolo ye o bɛ se ka kɛ dugu jukɔrɔ nafolo ye o bɛ a tigi bila k'a yɛrɛ sen don o kɛlɛ la gouvernement y'a yira k'a fɔ k'ale ye maa 49 min minɛ k'ale ye u bila o minɛn kɔnɔ ko mercenaires don kun jumɛn na a y'a fɔ ko mercenaires don a y'o fana dalu di a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw de don maa minnu ni u jiginnen pankurun jigi kɛnɛ la ko u ɲininkara ko e ye jɔn ye u y'u kan u ka surasiya la sɛbɛnfura minnu b'u bolo lɔkɔliden sɛbɛnfuraw tailleur sɛbɛnfuraw mécanicien sɛbɛnfuraw ani muso feerekɛlaw o yera k'a fɔ ko sɛbɛnfuraw de b'u bolo o de b'u ka passeport kan k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yera k'a fɔ ko nin maa ninnu ko kɛlɛcɛ jolenw de don ko wa ko Côte d'Ivoirekaw don o ye kelen ye a wagati ka ɲininkali kɛ a karidenw ka ɲininkali kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Côte d'Ivoirekaw ko k'olu ka denw tɛ ka ɲininkali kɛ fan o fan k'u ka chef d'état major k'u ka mɔgɔ ɲininka olu bɛɛ ko k'olu ka lamɔdenw tɛ o ye n y'a fɔ n ko i fa ka kɛlɛ tɛ i ba ka kɛlɛ tɛ o b'a yira k'a fɔ ko olu kɔni cogoya si la olu lakodɔnnen tɛ o b'i kɛ mercenaire ye fɔlɔ aw nana jago la walima aw nana tailleur la aw nana tailleur la hukumu jumɛn kɔnɔ u welela k'u ladon bɔlɔnbɔlɔnin kɔnɔ k'u naani walima u duuru ɲininka k'u saba ɲininka u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nakun jɔnjɔn u tɛ kelen ye 4 versions différentes gouvernement y'o de fɔ n bɛ ka kuma halisa ni gouvernement ka dalilu de a ko nakun 4 n'i y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'u ladon bɔlɔnbɔlɔnin kɔnɔ k'u ɲininka u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ nakun dɔ fɔ min ni dɔ in tɛ nakun kelen kan u tun bɛ pankuru kelen kɔnɔ gouvernement fana ko ni
diɲɛ seleke naani ani faranfina bankun ye mercenaire y'a fɔ k'a bila minɛn min kɔnɔ ko ale ye ninnu bila o minɛn kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko mercenaires don wa o tɛ juguya ye an ka gouvernement ani Côte d'Ivoire kaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko bɛna bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan nka ni Côte d'Ivoire kaw n'u bɛ ko min ɲɛdɔn ko in na an dayɛlɛnnen don k'u lamɛn walasa an ka se ka kuma a ko kan Côte d'Ivoire kaw tile kelen ani ɲari u fana bɔra u ye ɲɛfɔli kɛ o y'a sɔrɔ u dun ɲininkara kunnafoni minnu bɛ anw bolo u ɲininkalen kɔ ko k'aw ka mɔgɔw don kelen k'a fɔ k'u ka mɔgɔw tɛ u tilala ka na k'u ye u ka jalajɛ dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ko conseil de défense et de sécurité n'u ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o ɲɛminɛbaga ye k'u y'o jalajɛ kɛ k'olu bɛnna min kan o ye k'a fɔ k'u ka maaw don ko wa k'u bɛ baara min kɛ ko baara kɔrɔ don baara min n'a bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ ko nin yɛrɛ ko olu ka 7nan ko nin bɛ k'a 8nan de ye ka na ni ɲɔgɔnna baaraw la anw fɛ yan nɔ n b'a dɔn explication bɛ janya dɔɔni parce que ni kumaw ma fɔ si la a tɛ ɲɛ donc u ka communiqué kɔnɔ min kɛra gasima yɔrɔ o ye k'a fɔ u y'u kanto ko olu yɛrɛ wagati yɛrɛ t'a la k'olu b'a laɲini yɛrɛ joona a nɔgɔnin fɛ k'olu ka mɔgɔ ninnu ka bila u ka communiqué dugumala la o fana ye a ɲini ko in ka kɛ basigi kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ni olu bɛɛ ye jamana ye an bɛɛ ka hɔrɔnya b'an bolo u dun ye maa dɔw fɔ k'u bɛ olu de ka hukumu kɔnɔ bataki cira Nations Unies mɔgɔw ma ka Nations Unies mɔgɔw ɲininka ko i n'a fɔ aw de bɛ kɛlɛcɛw bɛɛ bila ka na anw fɛ yen nɔ aw bɛ nin ko in ɲɛdɔn wa ka kɔn o ɲɛ Nations Unies ka cɛden min bɛ yan nɔ n'o y'u ka kuma lasela ye Salgado ale fana kun ye a ma tɛmɛ ni voie normale ye ni ka bataki ci an ka mɔgɔw ma ka kumaw ɲɛfɔ a m'o kɛ dɛ a bɛ fɔ min ma ko Twitter min ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a bɛ MINUSMA engagé a ye kumaw fili o sanfɛ a kuma dɔw la a b'a fɔ kuma dɔw la k'a fɔ ko ko ni ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ ka kɔrɔ ko tiɲɛ don ko hali MINUSMA yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔ ko yamaruya bɛ jamanaw bolo jamana minnu ni olu ye contributeurs ye contributeur kɔrɔ ye mun ye jamana minnu n'olu bɛ dɔnɔli kɛ walasa MINUSMA ka kɛlɛkɛcɛw ye ko yamaruya bɛ olu bolo kuma ni kuma n'o y'a sɔrɔ MINUSMA cɛkɛɲɔgɔn wɛrɛw mɔgɔw bɛ boloma dɛmɛ na kɛlɛcɛ ko la k'u bɛ se ka kɛlɛcɛw di olu ma ale y'o kumaw bila a ka bɔlɔlɔ siraw fɛ n'a ma ɲɛ k'ale bɛ k'o bila a ka bɔlɔlɔ siraw fɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka interlocuteur tɛ ale parce que ale ka misɛn donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki ci Nations Unies yɛrɛ conseil de sécurité la k'u ɲininka ko bon ko dɔ bɛ anw kun kan yan nɔ an bɛ fɛ aw k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni kɛlɛcɛ minnu filɛ nin ye anw bɛ fɛ k'a dɔn u bɛ na hukumu jumɛn kɔnɔ u bɛ na aw ka hukumu kɔnɔ Nations Unies ko k'a bɔ a la pewu k'a fɔ k'u bɛ MINUSMA de ka hukumu kɔnɔ k'o kɔni kuma t'a la fiyewu o tɛ MINUSMA ka hukumu kɔnɔ o jɛlen don k'o kuma bila kɛrɛfɛ ko wa Salgado bɛ ka nin kuma min fɔ tantɔ k'a fɔ ko u bɛ contingent fɛngɛ in kɔnɔna la ko o yɛrɛ fɛnɛ ni ko ngɔrɔni dɔ bɛ o ko la ka sɔrɔ kɛ Nations Unies fɛ yen nɔ o baara in kuma fɔra ko k'a bɛ se ka kɛ ko jamana minnu n'olu bɛ contribuer MINUSMA la ko ni mago sera mɔgɔ minnu n'olu ni MINUSMA bɛ baara kɛ ɲɔgɔn MINUSMA bɛ mɔgɔ minnu utiliser i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ pankurun di MINUSMA ma o n'a ɲɔgɔnnaw ko ni olu mago sera ni ɲɔgɔnna waleyaw ma ko jamanaw bɛ se ka contribuer tuguni nka o tɛ na MINUSMA ka sira fɛ mais o bɛ na sira wɛrɛ fɛ ko nka k'o don ni bi cɛ sɛbɛnfura foyi tɛ yen min y'a fɔ k'a fɔ ko jamana contributeur ninnu dala kelen delila ka mɔgɔ bila ka na o hukumu kɔnɔ k'a fɔ k'a jɛya Nations Unies de y'o fɔ k'o jɛya ninnu dun ko nin ye olu ka nin ɲɔgɔnna contingent 8 de natɔ filɛ nin cogoya la tantɔ donc ɲininkali busa misɛn gana o yɔrɔ de la Nations Unies yɛrɛ Kɔkan radio min yɛrɛ tun ye olu ka musonin min n'olu ma ɲɔgɔn faamu o y'i teliya ka reportage kɛ joona ka sɔrɔ kɛ kunnafoni teliman don o y'o bila ka taa Kɔkan radio la Kɔkan radio technicien minnu bɛ olu y'o balancer journal kɔnɔ mais u y'a bila u ka page kan a nana guwan parce que o bɛ olu ka intérêt menacer olu yɛrɛ y'a wuli ka b'u ka page kan foli wulila minnu tɛ jamana fɛ olu caman ko tiɲɛ tɛ ko mɔgɔw yɛrɛ de ye nin monter ko sisan ko voix montage bɛ kɛ mais RFI yɛrɛ tilala ka na a reconnaitre ko olu ka musonin min y'u ka correspondance ti Nations Unies na ko o ye kuma in fɔ k'a fana m'a fɔ a kunfɛ ko tiɲɛ de don ko Nations Unies de ye kuma in fɔ k'a jɛya ka fɔ ko nin contingent ko in
ko a kuma bɛ sɛbɛnfuraw kɔnɔ ko nka ko jamana si ma deli ka yamaruya a ka kɛ kuma in ye min ye ka bɔ kuma la walasa Yusu fana ka dɔ fara a kan c'est que Alimanw ka société dɔ de bɛ yen nɔ société min ni o bɛ pankurun kow de kɛ mais o pankurun ko kɛlaw fana ni olu fana bɛ mɔgɔ wɛrɛw de utiliser parce que MINUSMA ka kɛlɛcɛw yamaruyalen tɛ k'olu fɛngɛ olu bɛ mɔgɔ wɛrɛw de utiliser o mɔgɔ wɛrɛw olu ka se ka olu ka lakana ko kɛ nka sɛbɛnfuraw la ni o bɛ kɛ olu bɛ kɛ ni vigiles de o tɛ kɛ ni marifatigi jolenw ye nka munna marifatigi jolenw y'u yɛrɛ sɔrɔ nin ko hukumu kɔnɔ force spéciale fo k'a kɛ marifatigi jolenw yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que a 49 kelen b'a jɛ parce que 50 de bɛ sɛbɛnfuraw yɛrɛ kan u yɛrɛ sɛbɛnfura minnu di o b'a yɛrɛ k'a fɔ kelen foli la o kelen ye jɔn ye il faut k'o kuma fana ka fɔ k'o bɔgɔra don donc o seru y'a fɔ n ka émission la n y'a ɲɛɲini tiɲɛ don 50 de don kelen de folilen don Bamakɔ yan an bɛ k'a ɲini hali sisan bɛɛ k'i sɛbɛ don a ɲinini ma a ma ye marifatigi 49 minnu bɛ yen olu bɛɛ ye mɔgɔ jolenw ye kɛlɛ la surasiw de don nka o 49 na 30 ɲɔgɔnna fana b'o la olu tɛ jolen dama ye olu ye marifatigi minnu n'olu ye samalaɲɔw ye minnu n'olu ka dɔnniya ka bon ni tɔw ta ye fɔ olu ma ko force spéciale donc vigiles jɔyɔrɔ la olu ye marifatigi jolenw ani samalaɲɔw de bila ka na anw fɛ yen nɔ u bɛ na kun jumɛn na kuma b'o yɔrɔ de la. Tabarikala ni walawalali faamuya caman sɔrɔlo la Yusu e bɛ se ka jumɛn fara nin ka kunnafoli ta fanfɛla la yan'an ka don a dogodogo ɲɛw kɔnɔ. K'an kɔrɔkɛ fo a tɛ se ka walawala d'une manière professionnelle ka tɛmɛ nin kan mais k'a dafa dɔrɔn o de a y'a laban yɔrɔ min na ne b'a ta yen Isa Kabadu ne ye vigile de ye vigile de don vigile o mun de ko agent de sécurité o kɛ i b'a parce que n'an y'a fɔ yan sisan a bɛ kɛ i b'a fɔ ko lagosi ayi lagosi tɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ an bɛna promo kɛ dɔw ye mais an bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan cogoya min na mɔgɔw b'a faamu cogoya min na lafgarde quoi an fɛ an b'a f'u ma ko lafgarde la bon voilà olu de ye vigiles ye agent de sécurité mais olu agent de sécurité i b'a dɔn ko nin ko in ye lagosi le Ivoirien ma fɔlɔ Ivoirien ka communiqué lagosi de ye u yɛrɛ ka communiqué de o de ye lagosi u yɛrɛ ma fɔlɔ cogo di u ka communiqué kɔnɔ u y'a reconnu k'a fɔ k'olu ka surasiw don ce qui est très grave comment un état sérieux i bɛ se k'i ka surasiw bila ka taa cogo di wali jamana kɔnɔna la a ka taga lafgardiya kɛ yen o de ye ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ o tuma Ivoirien ka problème bɛɛ banna problème foyi tɛ Côte d'Ivoire bilen u mago t'u ka surasiw la f'u b'u bila ka na lafgardiya la Mali la ka tila tuguni ka avion kelen kɔnɔna sɔnsɔn kɛlɛkɛminɛnw na lafgardi mina mun k'o la yan nɔ o de ye kuma ye wa entreprise min bɛ ka fɔ n'o ye Sahelian Aviation Service ye Isa Kaba ka nɔgɔ b'o la Alimanw yɛrɛ ta tɛ ni tigiw bɛ Afrique yan ni Alimanw ta tɛ u kɔni u bɛ Alimanw ka baara kɛ mais Alimanw ta tɛ a tigiw bɛ Afrique yan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nin ko in hali Malien dɔw bɛ actionnaire ye nin ko in na hali Malien b'a la wa u ko nin y'u ka 7e contingent ni Isa Kaba y'a fara kuma la sisan o ni ko k'a t'a kalama k'u delila ka siɲɛ 1 kɛ siɲɛ 7 fana u taara k'a tɔ to mɔgɔ 19 ye yan parce que laban na mɔgɔw kun b'a la ko u bilala mais mɔgɔ 19 min kun bɛ yen nɔ n'olu kun tora 7e contingent in kɔ Maliens y'olu de labila parce que Mali ko SAS ma k'a ka mɔgɔ b'u bolo ni min tɛ Malien k'a k'u bɛɛ labila o de sen fɛ mɔgɔ 19 in taara aw bɛna lafgardiya la puisque fɛn min ye mɔgɔ ta k'a bila lafgardiya la a y'a ta entreprise dɔ fɛ entreprise bɛ mɔgɔ falen minnu bɛ taa o de bɛ taa fɔlɔ yanni minnu ka na e y'o ye min et puis an ka sɛgɛsɛgɛliw ye minnu jira an na depuis MINUSMA nana Mali la fo bi MINUSMA contingent ma deli ka jigin Mali la fɔlɔ dimanche o ma deli ka kɛ fɔlɔ a ma deli ka kɛ kelen wa ni dimanche kun ye dimanche sugu jumɛn
a bɛnna seli dugusɛjɛ de ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali la foyi tɛ yen et puis baarakɛla minnu yɛrɛ ye agent ye i b'a sɔrɔ olu caman bɛ to so u bɛ stagiaires ni fɛnw de bila donc tout était calculé pour que k'an ka mɔgɔw ka vigilance tromper i bɛ anw ka kumakɛlaba dɔw ye analyse ba dɔw à la limite an b'a fɔ yen fasoden jugu dɔw ceux qui veulent être plus royalistes que le roi minnu bɛ fɛ ka fanga jabɔ ka tɛmɛ fangatigi kan maliyɛn dɔw ye nin ko in expliquer Mali la a explication ɲɛna hali ka tɛmɛ ivoirien ta kan walayi ni ivoirien kun y'o olu lamɛn o kun ka fisa u ka Salgado lamɛn parce que ivoirien ye Salgado de lamɛn k'u ka communiqué kɛ Salgado ye pisi de d'u ma u ka fɛn a ka tweet la tout était calculé quoi Salgado n'a pas pour mission ka tweet kɛ ka maliyɛnw ka action commenter ni MINUSMA bɛ fɛ k'a fɔ Mali i y'an ka mɔgɔ dɔ minɛ MINUSMA bɛ tɛmɛ voie normale fɛ k'o kɛ et puis ni MINUSMA ka mɔgɔw bɛ na Mali la MINUSMA bɛ taa ka mɔgɔw kunbɛn de MINUSMA de bɛ taa ka mɔgɔw kunbɛn o mɔgɔ kun tɛ yen MINUSMA welela o k'u ka mɔgɔw tɛ mɔgɔ ninnu nana u t'u nakun dɔn dɛ minnu nana Masu t'u nakun dɔn parce que u nana u ɲininkala fɔlɔ u ja tigɛra parce que olu ma na ɲininkali yɛrɛ kama normalement olu ka jate la olu tɛ ɲininka aéroport la aw tɛ ɲininka aw nana mun na a ye taa an jiginna dɔrɔn an voilà an taara quoi donc o de y'a to siɲɛ fɔlɔ la u ɲininkali u ko mission secret parce que à la limite u yɛrɛ k'a dɔn u bɛ min na bon après u nana ye k'a fɔ kuma min bɛ se ka surunya tiɲɛ na dɔɔni o ye an k'a fɔ k'an ye MINUSMA ye mission secret kɔfɛ o ko k'u ye MINUSMA ye MINUSMA welele o kɛlen k'a fɔ k'u tɛ MINUSMA ko olu tɛ MINUSMA ye mais a fɔra olu yɛrɛ ye ko olu ye MINUSMA ka contingent dɔ bɛ yen nɔ olu bɛ ka o de garder donc o kɔrɔ ko olu bɛ SAS de fɛ ni bɛɛ kɔfɛ tuguni mɔgɔ kelen b'u cɛ la o y'u ka chef de mission ye o de ye papier ta ka na n'a ye ka fɔ mais saraka y'u bila o premier ministre ko saraka y'u bila tiɲɛ de don mais i b'a calcul kun ye mun ye mɔgɔw bɛ avion min kɔnɔ o fɔlɔ de tun bɛ jigin o kɔfɛ minɛnw bɛ avion min kɔnɔ o bɛ jigin mais minɛnw bɛ avion min kɔnɔ o fɔlɔ de atterri la o atterrilen Mali tour de contrôle a dɔn k'a fɔ ko ça ne va pas avion kɔnɔ donc u kɛlen ko o ye kumana min na mɔgɔw bɛ avion min kɔnɔ o jiginnen u y'a ye k'a fɔ non il faut que an ka réagir donc sisan chef de mission o de filɛ ka nin papier kuntan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko passeport parce que u yɛrɛ ko an b'a wele sisan kɔni ko papier kuntan parce que olu yɛrɛ ko k'u ka sɔrɔdasiw la o kɔrɔ ko papier kuntan de tun b'u bolo k'o fara ɲɔgɔn kan ka na n'o ye k'a fɔ ko ka Mali ka tampon k'o la pour que u ka se ka bɔ cogoya min na a nana ye k'a fɔ o fana tɛ se ka kɛ parce que mun b'a kan Isa Kaba bɔra k'a fɔ sisan nɔ jagokɛla peintre écoleden feerekɛla écoleden yɛrɛ ni bagiko tile in na i bɛna mun ɲini Mali la yan nɔ examen bɛ sen na ni ne b'u da k'u bɛna olu de kɛ Mali la bon aw nakun ye mun ye écoleden o bɛna mun ɲini nin wagati la bon a y'aw jɔ an k'a ɲɛɲini mais kuma ye mun ye Isa Kaba Mas f'an k'o yɔrɔ fɔ k'o bɔgɔra dɔn an ka jamana ye état souverain de ni malidenw bɛ kɛlɛ min kɛ kɔnɔna la yan u ka politique kɛlɛ min kɛ u b'o kɛ ça c'est même normal mais au-delà de ça jamana wɛrɛ bɛ na ka na Mali agresser parce que ni agression ni n'a y'a sɔrɔ kuma min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ don ko Côte d'Ivoire surasi yɛrɛ don ko wa k'u y'a dabɔ a kama ka na ka sɔrɔ papier t'u bolo fɛn fila soit u nana u bolo k'u bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ fɛn m'u ye soit u nana ka na Mali agresser o agression ye mun ye an nana n'an minɛna sisan an b'a fɔ ko Mali bagara an ma diɲɛ bɛɛ bɛ wuli Mali kama tabarikala Isa an y'a ye fɛn dɔ fana bɛ maa dabali ban kabini avion wuli yɔrɔ a bɛ na jigin yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ a kan ka jigin yɔrɔ min na o bɛ avion ko jalatigɛ bɛɛ dɔn ka ban ni karisa de b'a kɔnɔ nin ye munna o bɛɛ y'anw échappé walima kibaruya dɔ dogolen don an na de a ma anw échappé i bɛ se k'a fɔ ko a ye olu de échappé parce que hakili la an kɛrɛfɛ jamana caman ɲinana k'a fɔ ko fɛn caman falenna anw fɛ yan nɔ
2020 ni bi ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ galon ye c'est vrai que waleya dɔw tun bɛ kɛ anw tun ye batɛbɛsira ye cogo min mɔgɔw bɛ na ka don cogo min n hakili b'a la an delila ka scandale dɔ yɛrɛ delila ka kɛ maliden kɔkan maliden dɔw nana don tilan fɛ ka na don ka Mali aéroport k'a kɛ batɛbɛsira ye k'o tagama ka don mɔgɔ si ma al'u ɲininka ko aw danse u y'o video bila a kɛra fɛnkɛ mɔgɔ caman fɛ ko halisa an bɛ o cogoya la ne hakili la ninnu bɔra yɔrɔ min u bɔra ni mission dɔ ye u fɛ yen nɔ n'i bɛ bɔ ni mission dɔ ye i fɛ yen nɔ consignes bɛ di kabi aw bɛ bɔ aw ka kanda fɛ wagati min consignes bɛ di ale fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen consignes bɛ di fɛnw kana aw minɛ policiers bɛ a kɛ de telle sorte que ne hakili la ninnu taara o cogoya la ten ka hali tɛmɛ aéroport la o cogoya la ten tɔ mais kana se anw fɛ yen nɔ min ni ko falenna parce que a tun b'olu kunna i n'a fɔ Isufu y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko seli dugusɛjɛ don anw fɛ yan nɔ seli dugusɛjɛ yɛrɛmabila ka bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ o ye kelen ye filanan n'o y'a sɔrɔ u ka contingent kɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ ni vigile de tun bɛ na o la ni olu bɛ na n'u ka papiyew lajɛra a bɛ dɔn k'a fɔ ko vigile don vigile tɛ o parce que yɛrɛmabila bɛ yen mɔgɔw b'u bila ka tɛmɛ ten tɔ olu tun bɛ na ko minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'i miiri olu bɛɛ la ka ogosagu fara ɲɔgɔn kan ka jalasagu fara ɲɔgɔn kan ka hakili mɔgɔ hakili kan ka taa o bɛɛ la bi yan mais bi hakili kan ka t'o la honnêtement hakili kan ka t'o la parce que ko n'i ye ko kun tu ɲɔgɔn na i bɛ a ɲini k'a faamu an bɛɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka depuis wagati jan ogosagu ni jalasagu minnu bɛ kɛ kuma o kuma i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu na bingani kɛ an b'an yɛrɛ ɲininka ne hakili bɛ ogosagu ne taara ogosagu mɔgɔ caman ma chance sɔrɔ ka taa ogosagu ne taara fo ogosagu fo dɛnɛn na ne ogosagukaw ɲininka o ko mɔgɔ ninnu bɛ ka kan min fɔ ne ko tubabukan de don a ko tubabukan tɛ ko anglais de don a k'olu kɔni t'a kan dɔn parce que togodala mɔgɔw don ko kan nasuguya dɔ b'u da min ni yan kan si tɛ ko filakan tɛ bamanankan tɛ tubabukan tɛ dɔngɔnɔkan tɛ donc mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka yalima contingent 7 minnu na olu tun bɛ ka mun de kɛ Mali kɔnɔ est ce que olu tun bɛ ka SAS de garder wa olu tun bɛ ko wɛrɛ de la ɲininkali tɔ min bɛ yen hakili jagabɔ kan ka se foyi yen nɔ an m'a fɔ n k'o don hakili jagabɔ kan ka se foyi hakili jagabɔ kan ka se yɔrɔ jumɛn wɛrɛ tuguni parce que an ka jamana kɔnɔ o fiɲɛ dɔ bɛ an na mɔgɔw tɛ base juridique kɛ u ka kumaw la kuma fɔlɔ min bɔra dɔrɔn o ye k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu tun bɛ na da coup d'État kɛ parce que o tun bɛ minnu arranger olu y'o fɔ cogoya la ten tɔ alors qu'il faut pousser l'analyse au-delà mais i bɛ analyse pousser au-delà cogo di i bɛ o base juridique kɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ mɔgɔ dɔ minɛ ten tɔ an ye jamana état de droit de an tɛ mɔgɔw minɛ ka baga u ma k'u minɛ ten tɔ mais ni anw minnu ye kunnafonidilaw ye k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma ni anw girinna ka kuma an bɛ panko 2 kɛ o fiɲɛ ye an kunnafonidila caman sɔrɔ fo k'a kɛ anw minnu kelen-kelenni minnu bɛ yen n'an y'an ban ka taa o sira kan auditeur ni fɛn minnu bɛ yen ani Facebook minnu bɛ yen olu y'anw nɛni daminɛ k'an ye fasoden jugu ye non mais nous on a dit que attendons à ce que gouvernement ka communiqué officiel dɔ bɔ analyse kɛla i mana fɔra cogo cogo i tɛ koloni fili i bɛ kuma ni base dɔ de kuma dɔw de bɛ dada ɲɔgɔn kan i b'olu de jateminɛ ka kokɔrɔw ni kokuraw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a dɔn ko ouais bon nin bɛ se ka nin di mais base foyi t'e bolo ko mɔgɔ dɔw donna jamana kɔnɔ cogo dɔ la dɔrɔn k'u bɛna le coup d'état de kɛ coup d'état possibilité ne bolo ça c'est trop minime nin na o ka dɔgɔ a ko la o ka dɔgɔ a ko la nin ye jamana dafirili ko yɛrɛ de ni o ka dɔgɔ kojugu nin ye ça y est que déstabilisation de i n'a fɔ fɛnkɛ y'a fɔ cogo min an bɛ dynamisme min kɔnɔ ka n'o dynamisme élan casser o bɛ casser cogo di o bɛ casser ni min ye bi kuma min bɛ malidenw da ko bɛɛ sɔnnen don a ma hali mɔgɔ minnu ye Ngwara Daba jugu ye ni i bɛ mɔgɔ min imaginer k'a fɔ ko ka Ngwara Daba y'a ka jugu ni bɛɛ ta ye bi n'i k'o ma ko surasi ko bɛ cogo di o b'a fɔ ko gɔnga ko o kɔni ko baara kɛcogo ka ɲi mais mun bɛ na kɛ f'i ka na ni kɛlɛcɛ dɔw de ye minnu bɛ taa an ka duguw filenkolo ci k'an ka postes attaquer k'an ka yɔrɔw ci ka denmisɛnninw kunbɛn ka raquettage kɛ walasa k'a fɔ ko o kelenni min b'an bolo ni bɛɛ ko k'o ka ɲi bi k'o fana man ɲi kuma b'o yɔrɔ de la mais n'i ye girinna dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ 49 k'olu bɛ na don dɔrɔn
k'u ɲɛsin kuluba de ma ça c'est pas évident olu tɛ se ka taa coup d'état kɔni kɛ hali ni fa bɛ mɔgɔ min na n'a fɔra ye k'i ka bɔ Abidjan aw mɔgɔ 49 k'aw bɛ nale ka na coup d'état de kɛ aw tɛ sɔn o ma mais kɛcogo wɛrɛw de bɛ a la déstabilisation kɛcogo de bɛ yen déstabilisation kɛcogo dɔ ye ka duti seme mɔgɔw kunkolo la ka mɔgɔw dalen don ko min na k'o ye tiɲɛ ye bi k'o ko la nɔgɔ mɔgɔw dalen don ko min na k'a fɔ ko o ye réalité ye bi ka bisibasa dɔ la o dɔ ye poste attaqué n'o bɔra ten tɔ donc jamanadenw bɛ fitinɛ ka kɛ jamana marabagaw kan parce que mɔgɔw bɛna fɔ a kɛra merde ye ten tɔ kuma b'o yɔrɔ de la mais ni mɔgɔw y'a kɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ ye coup d'état de non coup d'état tɛ donc n'i ye o thèse fɔlɔ jateminɛ i bɛ se k'o da ko i bɛ o ta k'o da kɛrɛfɛ déstabilisation possibilité wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ ni mɔgɔ minnu nalen filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw don minnu n'i y'u ka profil lajɛ contrairement u ye minnu fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de don fɛnɛ ni minnu doroso ka di société la ka se hakɛ dɔ ma u bɛ na ka na mɔgɔw hakili yɛlɛma à travers fɛn wɛrɛw walima u bɛ don ni minɛn wɛrɛw ye minɛn minnu n'olu bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛw ma i n'a fɔ groupe doté défensive minnu bɛ yen bi na ni a ŋaniya bɛ olu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn attaquer ni fɛngɛw kɛ ka na olu furu ni armement la yɔrɔ a jɛlen don élément dɔ bɛ yen min jɛlen don a fɔra k'a fɔ ko avion kelen kun bɛ yen k'o kun falen don minɛn na tɛntɛn donc ninnu bɛ se ka kɛ ka na minɛn fana di mɔgɔ dɔw ma walasa olu ka sigida dɔw kɛlɛ o fana bɛ se ka kɛ o de kama san caman an b'an yɛrɛ ɲininka terroriste ninnu ni fɛn ninnu u ka minɛnw bɛ bɔ min marifa bɛ bɔ bi min an ka karangadaw jela jɔlen don ka se hakɛ dɔ ma ni donyɔrɔ ma sɔrɔ ni minɛnw ye tuma o tuma n'u ye tentative kɛ Mauritanie yan fan fɛ surtout olu yɛrɛ tun kɛlen don k'u ka karangadaw sɔgɔ n'u ye tentative kɛ fan o fan fɛ u bɛ bloqué yen nɔ donc an ka ala minɛ sa an k'a don nin ko in hukumu kɔnɔ surtout que seli dugusɛjɔ don o la an bɛ don n'u ye an bɛ taa di a tigi ma o fana ye possibilité dɔ ye donc ninnu bɛɛ ye analyse de ye analyse minnu kan ka pousser ka jateminɛ kɛ mais ko kelen kɔni bɛ yen nɔ min jɛlen don ko o ye ntori tigɛ ye o ye k'a fɔ min kɛra c'est vraiment grave kojugu dan de don kojugu dan min ni a man ka to nin cogoya la tan tɔ tagalen ɲɛfɛ peut-être que an bɛ piste de réflexion di mais kojugu tɛ tɛmɛ waleya min kɛra anw na kan wa waleya min kɛra anw na san kan k'a sɔrɔ Alassane n'a ka cɛdenw bɛ k'u bolo da o kɔfɛ ka anw deli de mais olu bɛ arrogance la donc a ko tɛ se ka to o cogoya la ten tɔ. Tabarikala Youssou MINUSMA ka kuma lasela min kuma la n'o ye Saligado ye est-ce que an bɛ don min na ko bi hakili jagabɔ fana kɔnɔna la Jalaki boloden kɔni man ka ɲɛsin ale ma est-ce que ale tɛ ko dɔ kalama nin ko in na. Saligado a tɔgɔ Isa Kaba ye kuma dɔ fɔ a ka kuma la peut-être e m'o faamu Saligado ka misɛn an ka an bɛ fɛ ka ko. mais est-ce que janfa y'a sɛnɛ ale tɛ se ni maa min ko k'a sen b'a la est-ce que mais ale bɛ se ka kɛ ale fana bɛ se ka kɛ pion ye i b'a fɔ ninnu ye pion ye cogo min na donc ale kun ka dɔgɔ mɔgɔ minnu nana dɛ olu n'ale bɛɛ ka fɛn ye kelen nin na lui aussi il est téléguidé il n'est que porte-parole kɔrɔ ye mun ye an bɛ bɛn kuma ma k'a di e ma. est-ce que ale ma siga fana yɛrɛ don mɔgɔw kunkolo la fɔlɔ yanni Ayisa ni yɛrɛ k'a ni ko dilanni de don c'est tout un réseau mais yanni ka baga Saligado ma n yɛrɛ ne bɛ to ka kuma dɔ fɛ e ka plateau kan wagati dɔ kɛra maliyɛnw y'u kunkolo de tigɛ quoi k'a di mɔgɔ dɔw ma k'a fɔ aw ka miiri anw nɔ la aw ka kuma anw nɔ la aw ka anw hakilinata fɔ an tɛ fɛ ka miiri aw ka miiri ni aw ye min ye dɛ o de ye ne anw hakilina ye o de janfara o Saligado tɛ o mais regarde n ko Mali yanni k'a fɔ Saligado n ko Mali analyse dɔw ko yan analyse mun an yɛrɛ ka kuma miirikɛlaw an yɛrɛ bɛ minnu hakili jagabɔlaw k'a fɔ ko parce que vendredi kun chômé don ko de y'a to ko fɛn ma se ka na dɔw fɔ i yɛrɛ kɔni b'a dɔn n tɛ siran tɔgɔ fɔ ye mais peut-être n kɔrɔkɛ bonya kama n tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ parce que Isa Kaba bi yan mais n ko analysekɛlaw y'o fɔ an ka jamana kɔnɔ yan c'est très clair quoi. mais e b'o kuma fana e b'o lafiliya. ala Ivoiriens m'o fɔ o mas o tuma o la to ne ye kuma dɔ f'i ye n ko est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi on ne peut pas honnêtement on ne peut pas o la to mɔgɔ minnu i b'u ka kuma bɛɛ la mais u t'u basé yɔrɔ kelen de kan nɔgɔ ka tiɲɛ yɛrɛ la coup d'état ko kun tɛ an ka ko bɛɛ to yen nɔ mais Isa Kaba ye kuma dɔ fɔ sisan o an hakili bɛ yen ni o parce que u ɲɛ bɛ minnu na minnu bɛ k'a fɔ coup d'état kɛla peut-être à la limite
an b'a fɔ a caman bɛ yen journaliste tɛ mais minnu ye kunnafoni dila yɛrɛ parce que a bɛɛ ɲagamina ni ye n kɔrɔkɛ yɛrɛ ka communiqué jateminɛ n'o ye maison de la presse ye olu yɛrɛ ye a fɔ ko journaliste videoman de bɛ maison de la presse communiqué kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n kɔrɔkɛ ka di n ye walayi Banjugu Dante a ka di n ye mais walayi a man ka maison de la presse papier signé a sɛbɛnnen don minnu kɔnɔ ko videoman mais comment ale yɛrɛ bɛ se k'an ni videoman bɛɛ bila kulu kelen kɔnɔ ko les journalistes il faut bɛ guillemets dayɛlɛ nka journaliste videoman sɛbɛn o kɔnɔ non moi je peux pas comprendre ça ça olu n'an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la de ale y'an de ka président ye a tɛ videoman ka président ye a tɛ activiste ka président ye journaliste minnu bɛ ko in kɔnɔ a b'u dɔn minnu bɛ ka nkalonjugu tigɛ bi bi in na olu dɔnnen don wa nkalon ye mun ye an ka dilan cogo sugu bɛɛ la ko coup d'état ko kun tɛ mais au-delà de ça ninnu tɛ bɔ aéroport la k'u ɲɛsin kuluba ma sinon force spéciale b'an yɛrɛ fɛ yen u bɛ se k'u kunbɛn mais ninnu kun bɛna ale mun de la anw fɛ yen an ka jamana la kuma bɛɛ a bɛ fɔ an ɲɛna de ko mɔgɔ minnu nana attaque kɛ k'an t'u bɔyɔrɔ dɔn foyi tɛ fɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu nana attaque kɛ an t'u bɔyɔrɔ dɔn sini dɔ ka attaque kɛ a sɛbɛnnen don a ka minɛ yɛrɛ sa a sɛbɛnnen don a kɔnɔ ko étudiant e b'a dɔn sogo di k'a fɔ ko nin ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasi kɛ in de o bɛ dɔn a tɛ dɔn a sɛbɛnnen don a ka papier kɔnɔ ko vendeuse e bɛ se k'o dɔn cogo di ko nin kun ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasi muso min nana ninnu de y'an ka réflexion ye an ka réflexion bɛ nin yɔrɔ de la mais il faut dire la vérité mɔgɔ dɔw de fana dilannen don jamana in kɔnɔ pour que ka thèse juma défend faire tout pour que ka maliyɛnw hakili la yɛlɛma ni ko min filɛ nin ye tantɔ an man kan tɛ ka don nin kɛlɛ ninnu kɔnɔna wa u b'a wele ten tɔ ye i b'a fɔ ko crise diplomatique de bɛ yen crise diplomatique tɛ yen a ka bon ni o ye a ka bon ni o ye an ka jamana dafirili dilantɔ de filɛ tantɔ wa a dilanna ye o de y'a to bi an ka jamana ko ka MINUSMA ka hali taga ni ka segin ko k'a jɔ parce que an ka jamana cili de dilanna masse ka Mali ko ka a kɛ an ka don crise dɔ kɔnɔ crise min tɛ ban e k'a jateminɛ masse ne k'a fɔ n ko n ye PCFM ka mɔgɔ 5 bila ka taa n ka événement na ou bien mɔgɔ 2 a ka PCFM k'a fɔ ko Mass ni Musa bi taga Musa tatɔ taara ni Cheick e tatɔ taara ni Janginɛ ka mɔgɔ wele a n'a kɔladonni a n'a kɔladen olu fana bɛɛ ka na ɲɔgɔn fɛ parce que n'i y'o de ye contingent dɔ b'an fɛ yen ka ban e fana bɛ se ka dɔ bamu ka don n'o y'i fɛ a kɛra baatɛmɛ sira est-ce que an b'a dɔn MINUSMA mɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ bi yan d'autant plus que MINUSMA ye min fɔ c'est encore plus grave o kɔrɔ ko MINUSMA yɛrɛ man kan tɛ ka to an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a t'a kalama k'a fɔ ko nin ye ninnu ka 7e contingent e de ni jamana ye papier signé e de bɛ doni kɔlɔsi hali n'a sɔrɔ jamana kan ka k'a kɔlɔsi mais an ka état kun ye état failli de an ka état dɛsɛra de jamanadenw na il faut que an ko tiɲɛ de fɔ wa a dɛsɛra ni fɛn fɛn kun nana yan n'o tulo bilennen don ou bien ni fini dɔ b'o la min tɛ Mali fini ye dɔrɔn an bɛɛ ko k'o ye MINUSMA ye d'emblée bon MINUSMA de fana bɛ se ka kɛ cogo di ko taa ni ka segin kɛra MINUSMA kɔnɔ fo contingent 7 MINUSMA t'a kalama et bi kan n'o MINUSMA kelen ka continuer ka baara kɛ MINUSMA donna ni mɔgɔ joli ye Mali la u na don ni bi cɛ MINUSMA donna ni mɔgɔ joli ye Mali la hali ni contrat in n'o ye 2019 ni bi cɛ ni an bɔlen Ivoirien t'a kalama mais ça tombe bien face à face émission tɔgɔ to ya vis-à-vis fɛn na générique la Bathily bɛ mun fɔ c'est très clair a ko Burkinabéw ye avion jigin ko général Diendéré de tun bɛ avion in kɔnɔ k'a ye kɛlɛkɛminɛn la jigin k'a di mɔgɔw ma mais bi nin t'o prévu yan an bolo o don ni Burkina kun n'an kun y'o minɛ Burkina fana kun bɛ na a b'a fɔ an ɲɛna an ka kɛlɛkɛcɛw de don a y'u bila an ka kɛlɛkɛcɛw de don a y'u mais nin de b'an ka jamana kɔnɔ nous on avait un état failli Issa ye kuma dɔ fɔ o de ye tiɲɛ analyse de ma ɲa o de y'a to i ko taa ni ka segin ko mun na u ma ayi o tɛ o u filila analyse de la mɔgɔ jumɛnw tun bɛ yen kunun jamana in tun bɛ cogo di kunun bi mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka na hali maliyɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na an dalen t'i la kuma tɛ ko dɔnni tɛni bɛna don an fɛ yen i bɛ sɛgɛsɛgɛ de u ka appréciation de ma ɲa jamana in kan bi o de y'a to u jiginna
wala to jigina u jigina u kume SAS ga fɛn bɛ aéroport la yen nɔ tous les contrôles ou obligé kana sisan nɔ kana ɲini k'a dɔn ninnu ye jɔn ye n'u kun donna SAS in kɔnɔ yen fo bi i b'a dɔn exemple laban ye min ye n b'o f'i ɲɛna ka bɔ nin yɔrɔ la depuis ko kɛra fo bi SAS mankan mɛn communiqué dɔ ye ko signé par Sahelian Aviation Service k'a y'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la anw de ye ninnu wele wa u natɔ filɛ nin ye u bɛna nin cogoya la u bɛ taa nin cogoya la ye mɔgɔ kelen y'i ɲɛna mɔgɔ min ko k'ale bɛ ka kuma au nom de SAS ya ya bon munna an bɛ k'an basé o kan non c'est wa an ka politique mɔgɔ dɔw b'a la yɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka mɔgɔ minnu minɛ pour que ka bɔ kuma la don o don an bɛ ka mɔgɔ minnu minɛ k'u ye karisa neni a tɔgɔ u ka fɛn ye jumɛn cybercriminalité cybercriminalité tɛ tɛmɛ mɔgɔ kan minnu b'a essayer ka fili don diyagoya jamana ka communiqué la ka fili sama ka don a la diyagoya ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ cybercriminalité tɛ tɛmɛ o kan. Isa kunnafonidila fara maa minnu bɛ yen n'u bɛɛ hakili jagabɔ kɛ ten hali n'o y'a sɔrɔ kunnafonidilaw tɛ est-ce que bɛɛ tun man ka hiérarchiser gouvernement ka communiqué kɔ wa o ye ɲininkali kelen ye filanan bɛ tali kɛ an y'a ye kabini gouvernement ye communiqué kɛ gouvernement ka kuma sumayara IVRiens de ka kuma bɛ ka caya ten IVRiens bɛ ka kuma walima u bɛ sɛbɛn dɔw labɔ k'a fɔ nin bɔra u bɔyɔrɔ la mun bɛ se ka sɔrɔ ka fɔ nin kuma fila in na. Bon i ka question filanan gouvernement ka communiqué ne hakili la depuis Choguel ka kuma nation conseil de sécurité fɛnkɛ la ni méthode in adapté len don gouvernement fɛ ka ta fɔ k'i kɔ don les commentaires sont libres mais gouvernement b'a ta fɔ wa a t'u fɔ a kun fɛ a b'u fɔ n'a ka dalilu ye dalilu minnu ni aw bɛ taa ka segin ka na aw bɛ n'a jɔlen sɔrɔ a place la wa a ye min fɔ a bɛ to o la o misaliyaw caman bɛ yen nɔ o misaliya surun ye Barikani ka situation ye a ma ɲɛ min kɔ a don a bɔra da kɔnɔ don min n'i tun ye dɔ ɲininka o b'a fɔ ko non k'an ye tasuma de ɲimi o tɛ se ka kɛ mais bi Ala hɛrɛ la o kɛra k'o ban wa o kɔfɛ hɛrɛ b'a kɔfɛ donc gouvernement y'o o posture ta a bɛ wagati caman bɔ argument minnu b'a bolo a b'o de bɔ k'a bin k'a kɔ don donc o tɛ balinako ye i ka ɲininkali fɔlɔ ye est ce que an bɛɛ kan k'an to gouvernement kɔfɛ non ne tɛ bin olu kɔnɔ ne tɛ bin olu kɔnɔ kun jumɛn na parce que o de bɛ na ni fili ye sincèrement ne bolo o bɛ na ni fili ye fangacɛ furancɛ fanga ye fangacɛ furancɛ fanga de ye ni communiqué bɔra ka bin ka fɛnw bɔ k'o bin i bɛ fɛn ta n'i ye jateminɛlikɛla ye n'i ye fɛnw ta à partir de gouvernement ye minnu fɔ ka analysew ta k'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'a jateminɛ a ye nin min fɔ ni a ko mercenaires don mercenaires don dalu jumɛn na parce que nin de fɔra i b'o ta k'o jateminɛ o ye tiɲɛ ye bi o étayé don par les faits parce que a jɛlen don k'a fɔ mɔgɔ ninnu version minnu tun b'u bolo a ma dan o ma gouvernement ka réseau fana bɛ yen nɔ mɔgɔ ninnu kunkolo bɛ Facebook sanfɛ muso min n'u ko feerekɛla parce que kuma ninnu jɛlen de don muso min n'a ko k'a ye vendeuse ye ni o fɛngɛ bɛ yen nɔ o ka passeport bɛ Facebook sanfɛ u ko minnu ye tailleur ye olu ka passeport bɛ fɛngɛ sanfɛ a dun dɔnnen don ko surasiw don donc olu ko ninnu dɔnnen don ni o bɛ yen nɔ ni gouvernement y'o fɔ i b'a fɔ ko gouvernement ɲiyɔrɔ tiɲɛ ye nin mais fili ye yɔrɔ jumɛn ye ni gouvernement fana ka communiqué kɔnɔ fili ye yɔrɔ min ye ni gouvernement ko a ka communiqué kɔnɔ ko mercenaires de don wa ale b'u considérer comme tel mais i tilala k'a fɔ tuguni ko enquêtew dayɛlɛnnen bɛ to non an tɛ se k'o faamu parce que ni e y'i ta fɔ ka ban o kɔrɔ k'e tilala enquête de la enquête dayɛlɛn ko kuma tɛ se ka fɔ o la bilen o boucler la de o e y'i ta fɔ ka ban e ko mercenaires don mun enquête wɛrɛ bɛ dayɛlɛn tuguni ka mun de ɲɛɲini bilen gouvernement a été très clair dans son communiqué sur la base juridique de l'OIA et aujourd'hui de l'Union africaine. Le gouvernement dit que lui, il considère ces gens-là comme des mercenaires, point barre. Mais il faut communiquer que enquête 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 et à fond kabanko mercenaires ou si ça quitte aux autres no dalu be bolo kaba mo waro de bina kana a jeya ka fako manute mercenaires nga nde do ko de barka ko nga na no dalu de ka fako mercenaires te anyeni ndi isu ye point de fois qui est très important maldion ka bo o kalama afora ku be na les sociétés mtokola fobi aux sociétés ma communiquer bo aka mo ko ma bo journal la aka mo ko ma foi ke
min b'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu k'ale tɔgɔla kuma bɛ nin ko min na tantɔ ko a ka part de vérité ye nin ye ça c'est inquiétant c'est plus qu'inquiétant c'est pourquoi aujourd'hui Nations Unies ye kuma min fɔ o kumaw o société Youssouf ye min fɔ soupçon bɛ yen k'a fɔ ko jamanakuntigi dɔw bɛ yen minnu impliqué len don nin ko la ko olu wolo dɔgɔninw de ta ye société ko mais ko Allemagne ko in ye écran de ye a la o tuma ni n'an taara nin société in tɔgɔ sen k'a sen Allemagne laban bɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ k'ale ka société tɛ o la a bɛna dɔn mɔgɔ minnu t'a dɔn tiɲɛ o de kama société in dadelen donc société in dadelen tɛ se ka to an b'o fɔ français kan na u ɲɛna SAS là doit sortir de son silence pour dire sa part de vérité aujourd'hui s'il nous écoute parce que ce n'est pas normal qu'une société, le nom d'une société soit impliqué dans un dossier aussi sensible depuis plus d'une semaine. Jusqu'ici, on ne voit aucun communiqué, aucun chargé de communication, aucun responsable de cette société venir dire ce qui se passe. Ça part de vérité. Donc, les gens de SAS doivent vraiment sortir de leur silence où le gouvernement est en devoir et en droit d'aller saisir cette société et d'arrêter ce que la société est en train de faire aujourd'hui parce que cette société ne doit pas rester silencieuse aujourd'hui ou bien elle est dans l'injustice et dans l'illégalité au Mali et ça elle doit être traduite en justice pour ça c'est clair et net. Tabarkala. Oh Youssou ni ko in ta ka lajɛ Al-Shabaab ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan mɔgɔ bɛ min bɛ ɲini k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka i mɔɲɔgɔn ma nin ko la ka to jamana kɔ an y'a ye k'a fɔ o baara tɛ ka kɛ yala e b'o ye cogo di kunnafolidila ka hakili jagabɔ kɔnɔ. Bon k'an kɔrɔkɛ dafa ka kuma dafa ne bolo ni gouvernement ko u bɛ enquête kɛ Ali mercenaire nari fait anani fait fin d'ol donc on va surtout faire l'enquête sur ce plan là bon mercenaire au établi là kaba bon si ça est nana mouné là je pense que enquête de nous auto déterminé en nana togodi mercenaire be engagé do Korea faka kuma damnena mercenaire bina kundo de kama soit abina kana e tieni wale do ke kata abina mercenaire ou bien abake ka da soro do de kan donc au corps comme mercenaire yorote mais surtout abigana munela asarale le John fait John engagé il faut que engagé ko unyado mais engagé bara je pense que an yo don aba il va on communiquer au fan nyana quoi au lieu de engagé quoi il va état au lieu engagé mais il go begato état ko o tsira ke mali kono quoi c'est impossible et mais ni do mais il be jamana wala usani ka jamana ya aish Oteo. Ni e balobe o ladun. Ka ika jamana buruja. Awo. Do bolobo fen la. Awo. Malle. Awo. Ode mais ode tien. Parce que je sais pas, il me sait explication du mandi. Francina ga datelia ama dadon kelenna. Franci en tant que état o mu dadon na. Uyuga ko beke umunumunu na RFI abla ya boya ata ya abla uyuga munumunu beke ni ko nkerefe umasonga do muna o fana yin ngal doye jamana kele ne dona doni o ere doni o Nigeria o lo go Mali état be populiciali la Nigeria comme chine lundi amba abla job kono Nigeria ambassadeur bi na ga tugodi parce que il est temps que anga fusire au delà minu ma on fait Niger état redeni fo et awo ka ministre des affaires étrangères ale da fo ko Mali état bi yera ira la ko kuma nu be fika jamana den do soro ka tugu ko doro ku be ko do ira ko sino ko ni ko en kanga ga keta yere di ne ta don Niger fana bi ki yere jatem ne Afrique de l'Ouest femie nan kuma na do boni o fana gena ibi ga minu wala ta ku teto gouvernement ko ba fo ko boko Mali foron re daele kuma ni kuma de bu da kuma bele ane bi ga keretige ko mi me kana o te ko jugue i kungani mo nunu blaga do ko ministre do ou bien SAS do nu go ko jugu ke o ko fe ni mo kele ne kumina fo ko aradaru be mi nunu na kuma fo otma aradaru man ni mo nunu donto ya mais o kuma ni ne fanyi o mas otma aradaru man nunu donto a ko kera tugodi aradaru kumemi ni mo kele ne kumina sengana o fanya et pire donc tarafuga ta bluga kontiga non dépasse
tout est rentré dans l'ordre, les soldats ivoiriens ont déjà rejoint leur contingent. Au tout c'est gouvernement Boraga Kuma, ou Gotouni, non, ou c'est nous qu'on fait. Parce que à la base, jamana do mina da e biga jom romnuna. Ou bien flou do biga ke quoi. Na man koloshi. Mane o mina kunafoni tayoro fe, minite kunafoni tayoro parce que ni kunafoni dila o démissionner là amay. Ola to kuma chamana, o ba fo kanga kuma o te kuna ko kunafoni dila mangate ka kuma ta. Kuma chamana o ben ne fama. Mais ni kunafoni dila démissionner là. Ame kuma to vidéo manu ne bolo. Ame kuma to mugore o de bolo mugom nu be no ni à la limite no olu ni kuma mankan olu de be kuna fondi mugoma e ko fe na klara gata kuna fondi la go boka olu ta contraire fort parce que a chou ani kuna fondi la chama minu bora non c'est impossible nous ngana ko déstabilisation comment ça mercenaire bi se ga jigi to di aéroport fait mercenaire bi se ga ketan to di ayane an ngata kuna fondi yere nyini an kuna fondi la toro de kono quoi ou bien a do be no iba fon nere minu ye devoir de réserve ke ouais mouye a chou kuna fondi tele bolo akan donc mendali depuis a chou ego machama ma ta osira de fait voilà machama ta osira de fait kuna fondi tembolo mendali mais minu tara fo ga taka fo ko tiente ku blala ero ol do be ol le kuna fondi lawi minu ko u minena de kuna fondi la do soro la ko o de fo mais minu ko ayi ku ma bla olu le vidéo manu bon alors bana mali ou mina ye ga fo ko nunu yere est-ce que ni vidéo mani nunu ils ne sont pas plus crédibles que les journalistes ou ali chini fo ça journalistes be devoir des réserves de là journalistes au devoir était journalistes kané yeremne de là au contraire journalistes ga sira mana bonya fo ga c'est autocensure ma dron c'est très très grave pour la société mogo kuna foni yoro de anye u ga source de anye mogo ba fo de nyame masiere de afo isa kaba ere de afo renouveau matin Youssouf ere de afo ni afo tanto ambo o de malon ga source mais malon ga source mana fota karsa de afo ga toni dugu ina en fait ni vidéo mani ni afo ga toni jamana ina en fait ko de be fanyo nga ko ga information wa journaliste ko baraka muya ashu kam mogo de doya ka mogo minungo ku minena anyo de non. Mais Niro il n'a pas jalaki bijon kaya. Ne be jalaki bin surtout en journaliste ou ka. En devoir de réserve ne bo fana fega temega mo go kuma la gauche. Parce que politicien ikungi mangu na jele. Voilà na jele tibolo. O ga ça nyaye ashu ali nkurege. Isa kamari do kala la paji ga fo yero go très bien. Parce que il va sur mo bi tera tellement ou boloko journaliste e mo go de quoi. Mo mi yere candidat de ko bela. Dobo foko. Awoge ni go doron ko Mali état ke tout na nga ga ba fo tu n'es pas un journaliste. Est-ce qu'un journaliste doit faire ça? Que journaliste il va faut ko Mali présent. Amangante ga au contraire. Mali présent tu sais ga mini fo chance de dire on ma micro nous dama ga biki dama caméra nous dama quand on des fois placé là et aujourd'hui ce qui s'est passé chez nous est très grave. Et précis quand kunu ne ka boss no la au contraire maison la précis ga communiquer kunga kodi ka fuko précis ga boga chien fo mo yeni ko ina isa isu kele no ka jala kinye shi au made au kuna fulli law ambelelu non bon yoro là ça dire que min kerabi il faut reconnaître que évolution du monde nanani vidéo ni activisme origine fantan nani belajele parce que min kera c'est que journalisme be karkan do kono karkan minte al journaliste do permettre ou ka posture dota donc olu journaliste do were déborder da ka jigi activisme konda la fiba me ko journaliste activiste parce que journaliste s'en tient au fait concret min bibolo min fora ibse ka mi étayé par des faits journalistes bi i dan roma c'est pourquoi nga madame na nyafo ngo moko chama jigina an chamana dimanche chou ko muna afora ko kudeta ko moko numina na kudeta la ko la ka anya banga makanya ndade moko jigina ana lundi donné émission minke ne ko ngo dalu foit ne bolo mi ba ira ka ko moko numina kudeta ke ne ka auditeur baube munu ye wele ka fa ko ye jigina yoro sona parce que ya solo moko wera obe no munu ye émission kunturu sigi ka kudeta développer lundi sogoma
o y'a sɔrɔ mɔgɔw ye coup d'état ɲɛfɔ ka fɛngɛw bɛɛ kɛ ka thèse bɔ k'u bin mais ne bɛ baara kɛ ni dalu contre dalu de min bɛ n bolo peut-être que mɔgɔ minnu y'o fɔ o su information dɔw b'olu bolo minnu tɛ ne bolo o tɛ kojugu ye o je ne suis pas non plus le plus informé du Mali, je ne suis pas le plus grand des journalistes du Mali. Fɛn dɔw bɛ échappé na mais n'o bɛ confrère wɛrɛ bolo peut-être que n'o confrère y'o fɔ ne bɛ se k'o confrère ta k'o citer k'a fɔ ko an y'a mɛn masse yɛrɛ la o la ne ka source ye masse de yɔrɔ la mais n'o si tɛ ne bolo lundi sɔgɔmada fɛ ne ye boli fɛn fɛn kɛ dimanche su foyi kun tɛ ne bolo min kun bɛ ne bolo ne taara n sigi n ka émission na n ye o de fɔ n ko nin de pour le moment a fɔra ko mɔgɔ 49 minɛna an ka aéroport la kunnafoniw y'a fɔ a fɔra nin na mais maintenant mɔgɔw ye thèse minnu fɔ n y'olu développer mais ne ka siga ye min ye n y'a fɔ a don fo bi n b'a kan n ko k'a fɔ ko mɔgɔ 49 bɔ u senfa ka don Mali kɔnɔ Mali min ni kɛlɛcɛ 2000 ɲɔgɔnna bɛ o bolo a n'a kunkanfɛ k'a fɔ k'aw bɛna coup d'état k'o jamana n k'o bɛ bali ne la ne y'o fɔ j'ai été très clair wa n b'o position kan bi donc maintenant mɔgɔw bɛ anw jalaki kun min na o ye o yɔrɔ de parce que les journalistes s'en tiennent aux faits les commentaires sont libres n'o bɔra yen nɔ n'i bɛ activisme kɔnɔna la maintenant e ka o bɛ e permettre ka a pousser ka se extrême dɔ ma o de kama journaliste dɔw y'a décider ka journaliste activiste fara u yɛrɛ kan parce que olu bɛ taa au-delà des faits et u b'a assumer o de la n'i ye activiste talen ye kaso la a tɛ bala la fɛn o fɛn taara an fɛ yen kaso la Mali la yan nɔ u caman bɛ yen journaliste activiste de don parce que u b'a dɔn n'a sera o hakɛ ma tu peux aller en prison mais journaliste simple i b'a fɔ ko ne nous on s'en tient au fait o de kama i ma deli ka ne kaso la taga ko mais Ala k'an kisi o ma parce que ne bɛ dan fɛn de ma ni n bɛ sanga sɔrɔ la n ka sanga sɔrɔ la ni n tɛ sanga sɔrɔ la salam lafiya ne b'o yɔrɔ de la o donc mɔgɔw bɛ o reproche kɛ journaliste la mais baara dilannen don ten o de kama journaliste activiste ni fɛn wɛrɛw créera minnu bɛ se k'o ɲɔgɔnnaw fɔ ni auditeur min b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ o fana kunbɛn o fana fiɲɛ ye jumɛn c'est que o suguya la e de ye o ye e bɛ yafa deli la i ka page kan k'e filila o i bɛ position ta fana la wagati o wagati e de b'i ka page kan e de bɛ deli la fana wagati o wagati an bɛ o mɔgɔw ninnu an bɛ ka mɔgɔw cɛ ka taa kan 1 ni biji la ka taa deli kɛ o mɔgɔw de tɔgɔ la o fana ye tiɲɛ de ye o mais ne ye mɔgɔ min t'o fɛ dun ni ne ka hɔrɔnya tɛ n permettre k'a fɔ bi cu sini k'a fɔ ko ca ne tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ o a bɛ n hakili jigin ko dɔ bɛ yen ko journaliste Malutolo ko journaliste international cɛ bi a ye ni nasuguya bɛɛ da cɛ kan sini ayiwa maliyɛnw Malutolo tatɔ filɛ kaso la de ye dɛ a ye Samasegu deli a ka yafa n ma mais ne Isa Kaba Siribe bɛ se k'o kɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni ne y'o kɛ don o don ne bɛ n ka carte de presse de bɔ k'a da ne tɛ journaliste ya kɛ bilen c'est pourquoi ne tɛ activisme kɛ. tabarikala Youssou est ce que jalaki dɔ fana tɛ ɲɛsin an ka jamana faamaw ma la est ce que danaya dɔ fana talen tɛ ka da i ye minnu tɔgɔ fɔ entre guillemets covidomaniw olu kan ka tɛmɛ kunnafonidila yɛrɛ kan parce que olu mun girinna k'a fɔ olu minnu y'a fɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman ye informé olu fɛ wa a ka ca Ala fɛ hali n'a u ta ma kɛ tiɲɛ sa ni tiɲɛ suguyara walima di est ce que faamaw m'a don olu ma ka da olu la ka tɛmɛ kunnafonidila minnu ka baara don kunnafonidi yɛrɛ ye. Non, c'est pas ça. O tɛ. Ne tɛ a jato ye. C'est des gens qui commentent l'information. Mais un journaliste, au-delà du commentaire, un journaliste analyse. A bɛ hakili de jagabɔ. A bɛ hakili de jagabɔ kunnafoni kan. O de bi o hakili jagabɔ de bi i permettre ka a dɔn nin ye tiɲɛ de wa nin ye nkalon de ye. An ka baara y'o de ye. Mais ni an sera ka taa fo k'a fɔ ko karisa bɛ ka min fɔ nkalon don. Parce que peut-être kɔrɔkɛ kan b'a kelen ta ma mais minnu bɛ jalaki an na reproche min bɛ d'an kan o ye n'an sera k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ karisa ta ye an kan ka se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ ka taa fo ka taa fɔ ko tiɲɛ tɛ karisa ta tɛ tiɲɛ ye et nous sommes partis jusqu'à dire que k'a fɔ ko dɔw kan ka taa kaso la ko parce que dɔw ko bɛ se k'a fɔ kɛ ko coup d'état mais hali ni ko coup d'état nin ko la ni mɔgɔ min ko coup d'état ne tɛ jigin i la kun min na mɔgɔ 49 tɛ se ka coup d'état kɛ mais u bɛ se ka coup d'état labɛnni daminɛ
a ma fɔ bi dimanche tɛmɛnen u tun bɛ bɔ aéroport la k'u ɲɛsin kuluba ma mais avec le temps u bɛ se k'a labɛn mais ni an kunnafonidilaw taara fo ka taa sigi parce que kuma dɔw la an fana bɛ ko dɔ kɛ o fana ma ɲi dɛ. O jumɛn? Ka vidéomani nin kɛ kuma dɔw la i b'a fɔ ko hakili foyi tɛ mɔgɔ minnu na ou bien kuma dɔw la u b'an ladon u y'an ladon kojugu ni an bɛ hukumu dɔ kɔnɔ mais u y'a tɔ datugu an da la de k'an kɛ i b'a fɔ ko an tɛ se ka kuma foyi kan. O ma bɔ o yɛrɛ la. O bɔra an yɛrɛ la kɛ n bɛ k'o de ɲɛf'i ye o jɔnni y'o kɛ o ye an yɛrɛ mɔgɔ minnu parce que kuma caman na i b'a sɔrɔ an bɛ minnu wele ko doyen an ka kunnafonidi hukumu kɔnɔna la i bɛ tila émission na dɔrɔn olu de b'i wele ko parce que i b'a sɔrɔ minnu b'olu kunkolo la sisan e m'o fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko kunnafonidila man kan tɛ ka nin fɔ taa kunnafoni gafe bɛɛ ta k'a lajɛ a bɛɛ bɛ au-delà de l'information a bɛɛ bɛ fɛn analyser de i bɛ laɲini dɔw ye u bɛ k'a fɔ ko est-ce que ko premier ministre ka fugulan ma bɔ a kunkolo ma o tɛ kunnafoni ye o ye sisan kɔni i bɛna analyse dɔ de kɛ o kɔfɛ mais o wagati kelen na n'i ye ko est-ce que ko Alassane ka veste ma bɔ a la u b'a fɔ ko ale ni ye nin sɛbɛnɛ n'i ko est-ce que ko Alassane ka veste ma bɔ a ma bi a b'a f'i ma awɔ a bɛ tila ka f'i ɲɛna yɛrɛ k'i bɛ ka président dɔgɔya wa ko nin tɛ journaliste ka baara ye kuma caman na u b'a essayer de k'u b'an ladon dingɛ dɔ de kɔnɔ la mission d'un journaliste n'est pas seulement d'informer ni an ka mission ka n'a dan'o dɔrɔn ma o kɔrɔ ko nafa t'an na o. Tabarikala. Min bɛ fɛ ka min fɔ ka bɔ nin yɔrɔ kɔnɔ. On nous a dit à l'école de journalisme que le journaliste a 3 grandes missions. Informer et former. Ka mɔgɔw kunnafoni ka tila tuguni k'u ladamu. Filanan ye mun ye sensibiliser et critiquer. Mɔgɔw kan ka kɛ minnu kan i b'a fɔ yɔrɔ saniya ni fɛnw journaliste ka baaraw ye critiquer ni fɛn min bɛ k'a fɔ ni fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi a man ɲi sabanan ye mun ye conserver les acquis démocratiques démocratie ye fɛn minnu bila yen nɔ ni ɲɛ bɛ coup d'état kɛtɔ la k'a kɛlɛ o ye journaliste ka baara dɔ ye donc o baara hukumu kɔnɔna la n'an ma bɔ o kɔnɔ o kɔrɔ ko bɛɛ y'an ka baara ye mais ni anw sera k'a fɔ ko karisa bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ tɛ parce que o de bɛ ka jalaki an na ka caya n'an sera k'a fɔ ko ni karisa ye ni vidéomani bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ tɛ anw kan ka se ka information gɛrɛgɛrɛ k'o di mɔgɔw ma mais n'an dɛsɛn'o la k'an ta kɛ critique dɔ ye don o don an bɛ critique de kɔnɔ il faut que an minnu ye journaliste ye an ka se ka mɔgɔw ka danaya la segin ka na journalisme ma mɔgɔw k'u kunnafoni yɔrɔ kan ye an caman bɛ yen bi an bɛ réseau kan Mase b'a kan Isa Kaba b'a kan ne b'a kan an ka organes fana bɛ a kan bi an ka se ka mɔgɔw sama ka n'u kunnafoni yɔrɔ kan ye an ka se ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ a wagati la k'o balama k'a bɔ k'a di mɔgɔw ma an ka se ka gɛrɛ tuguni ni gɛrɛla jamana ɲɛmɔgɔw la i tɛ ka gɛrɛ u la dɛ i bɛ ka gɛrɛ information de la. Tabarikala an ka nin yɔrɔ datugu nin kun ye entre parenthèse ye Isa an y'a ye k'a fɔ kɔnɔwari kɛlɛcɛ minnu n'u minɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ bi an y'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ a bɛ i n'a fɔ o bɛ ka yɛlɛ MINUSMA fana la sabula a fɔra ko dan ka siri MINUSMA ka taa ni ka segin na falen ta sira fɛ an ka jamana kɔnɔla la yala ko in kɔlɔlɔ ye nin bɛɛ ya walima nin fana ye a dama mesure y'a dama de. Oui, ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli o ye tiɲɛ ye mais depuis MINUSMA fana ka ci kura mandat lakurakurayali min kɛra fana ni nɛgɛbolo in bɛ sen na ni tubabu b'a ko bara de fer bɛnbaliya dugujɛlen don dɔɔni Mali mara ɲɛmɔgɔw ni conseil de sécurité yɛrɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ yen nɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya a daluba fila bɛ a la daluba fila min ni hakilina fila bɛ ne la olu la Mali ye kuma kelen fɔ conseil de sécurité ye k'a fɔ ko bi na min kan ka kɛ o ye ka adversaire réévaluer ka kɛlɛɲɔgɔn lajɛ ani jɔn bɛ kɛlɛ la bi parce que o kuma nafa ka bon kosɛbɛ 2013 MINUSMA ka mandat bɛ di wagati min au fait MINUSMA nana kɛlɛlafara hukumu kɔnɔ kɛlɛlafara Mali ani maliden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni olu ka jateminɛ tun ye k'a fɔ ko jamana tɛ ka foyi kɛ olu ye donc olu b'u yɛrɛ ta n'i bɛ na o kɛlɛ nasuguya hukumu kɔnɔ i bɛ na kɛlɛlafara de la kɛlɛlafara cogo di k'a sababu kɛ jamanadenw de hakili
fujununen don ɲɔgɔn kɔrɔ mais n'i bɛ na o la i tɛna fara dɔ kan ka kɛlɛ kɛ donc MINUSMA nana ni mandat min ye o ye mission de stabilisation di Mali ye o ye ka jamana ninnu bɛ ka gɛlɛya min fɔ k'o b'olu kan fɛɛrɛ ka ɲini o gɛlɛyaw bɛ dugan cogo di o dɔ ye baara kologiri minnu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso minnu tɛ u ka yɔrɔ fan fɛ jibondo minnu t'u ka yɔrɔ fan fɛ MINUSMA bɛ se ka min k'o la k'o kɛ kɛlɛlafara ka u jɔ kɛlɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u kana se ɲɔgɔn ma o y'a sigidaba dɔ ye kɛlɛlafara ka hakiliw fana ni dayɛlɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ aw bɛ ka nin fɛn fɛn bɛɛ ɲini jamana fɛ ni hakiliw dayɛlɛna fana ni à travers les formations les séminaires mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko impôt sara de tuma dɔw la o de bɛ kɛ sababu ye ni kɔlɔn ninnu ni fɛn ninnu bɛ se o de kama ONG camanba bɛ yen minnu ni MINUSMA b'u financer mɔgɔw t'a faamu u ka baara bɛ boli kosɛbɛ bonne gouvernance kan u bɛ taa u bɛ ateliers kɛ u bɛ fɛngɛw kɛ u bɛ jeunes lasigi ka faamuyaliw k'u ye a bɛɛ wari bɛ bɔ anw ka Mali MINUSMA ye nafolo min prévoit k'o bɛ di Mali ma a tɛ di Mali a tɛ ta k'a ci Mali yɛrɛ tigɛ mais a bɛ don o baara ninnu da fɛ ka sɔrɔ kɛ kɛlɛlafara baara ani développement baara de don MINUSMA ka o jɔyɔrɔ in san o san o tun bɛ kurakuraya fo jɛkulu dɔ sigira a fɔ min ma ko comité de suivi de l'accord c'est ça wagati o wagati jɛrɛw bɛ kɛ hakiliw bɛ fara ɲɔgɔn kan kiimɛli bɛ kɛ k'a lajɛ a bɛ hakɛ jumɛn na bi na fo ka n'a kɛ dɔɔni fo maa minnu n'olu kun bannen don ko bɛɛ ma olu yɛrɛ ye marifa bila fo k'u ka maaw ci ka na don gouvernement la Musa Ag Atayer Aruna Mamadu Touré maître olu fila bɛɛ kulu marifatigi minnu bɛ gouvernement ka tila k'u camanba ta k'u bila CNT kɔnɔ Musa Ag Asharatuman a n'a ɲɔgɔnnaw anw bɛ kumaw fɔ ni dalilu de donc bi gouvernement bolo ko bɛ hakɛ min na an tɛ kɛlɛlafara hukumu kɔnɔ anw ni jɔnw bɛ kɛlɛ la bi l'ennemi est connu conseil de sécurité yɛrɛ y'a défini k'a jira k'a fɔ ko jɔn de ye terroriste ye terroriste ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛna bi mɔgɔw kan kun t'a la jo t'a la kuma kun t'a la parce que n'i ko k'i bɛ ala ko kɛlɛ de la i tɛ se ka taa misiri 40 bɛ dugu fitinin min n'a mɔgɔ tɛ mɔgɔ 300 bɔ misiri 20 b'o dugu kɔnɔ i tɛ se ka taa bin o mɔgɔw kan k'a fɔ k'e bɛ diinɛ ko kuma de la donc Iyad Agali classé terroriste mondial conseil de sécurité yɛrɛ sɔnn'o ma États-Unis yɛrɛ sɔnn'o ma f'u bɛ communiqué bɔ k'a tɔgɔ fɔ o filanan ye Amadou Koufa ye bi a dɔnnen don ko Amadou Koufa ye terroriste international ye anw n'olu de bɛ kɛlɛ la olu de bɛ k'u ka denmisɛnninw ci ka taa bi anw ka dugu kan donc gouvernement bolo bi ni MINUSMA ka mandat bɛ lakuraya hali ni o y'a sɔrɔ kɛlɛlafara bɛ kɛ a fan dɔw fɛ mais a ka kɛ fan dɔw fana fɛ ni anw ka kɛlɛcɛw ɲɛ ganno ni MINUSMA bɛ se ka dɛmɛ dɔɔni dɔnɔ anw ma walasa k'an ka se bonya mandat la kurakurayara o fan si tɛ a kɔnɔ MINUSMA b'a ka kɛlɛlafara la a bɛ ka jɔn ni jɔn lafara ɲininkali bɛ yen gouvernement y'o fɔ filanan gouvernement ko bon n'aw ma ɲɛ ko aw tɛ anw dɛmɛ kɛlɛ la tiɲɛ ka tiɲɛna anw fana mana an ka kɛlɛ daminɛ tuma dɔ la an ka armée bɛ puissance min na bi an fana mana an ka kɛlɛ daminɛ tuma dɔ la aw bɛ to ka fɔ anw kɔ ko fɔ aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu tuma caman anw fɛ a sɛgɛsɛgɛliw u jɛlen tɛ ten kosɛbɛ u biaiselen don désormais hali n'anw y'an ka mɔgɔ fagaw kɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ni anw tilala n'anw yɛrɛ tilala an ka ci bɛɛ la an de bɛ yamaruya di n'o tɛ aw tɛ se ka wuli ka taa ten tɔ o yɔrɔ la fɔlɔ n sɔnnen don o ma 100% mais o yɔrɔ la fɔcogo wɛrɛ tun b'o la ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw bolo ka tɛmɛ o kan ka sɔrɔ kɛ kuma o kuma bɛɛ yɛrɛ ton yɛrɛma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ to a yɛrɛ ma tuma dɔw la hakili bɛ vagabonde hakili bɛ taa yala jamana ɲɛmɔgɔw banna MINUSMA mɔgɔw ka rapport ko min ma ne bolo ngɔri bɛ o ko la jamana ɲɛmɔgɔw kan k'o yɔrɔ revoir parce que o fana bɛɛ sɔrɔla min fɛ waleya min kɛra Mura hali sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn o ka ko ka taa sɛgɛsɛgɛ mais ne ye min fɔ Mura ko la n'o y'a sɔrɔ organisation ninnu ni fɛnw bɛ ka min fɔ tantɔ ko jamana finitigilakaw ye société civile mɔgɔ minnu ni nantanw don marifa t'u bolo foyi ka olu dɔw lajɔ k'u bolokɔni lajɛ ni bolokɔni bɛ cogo la ka taa n'i ye ka t'i faga o fana o tɛ bɛn parce que ni i y'i sigi Bamakɔ yan k'o fɔ ni don o don n'i somɔgɔ dɔ n'o taara kɛ wasolon yan fan fɛ a tɛ diya ne ye ne ye wasolonka ye o tɛ diya ne ye donc n'i y'i sigi k'o lajɛ
ni mɔgɔ ma sɔrɔ ne o kɛra anw fɛ yen Wasolo ni mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ t'o kimɛli kɛ ka anw ala dan k'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ na nin kɛra Wasolonkaw la o bɛ diya anw ye o n'o kɛra Murakaw fana na ni mɔgɔ sɔrɔla ka taa sɛgɛsɛgɛli k'a fɔ Murakaw ɲɛna ko ayi ko Murakaw ma faga ko terroristes de fagara o bɛ diya Murakaw mais n'a dɔnna fana k'a fɔ ko tiɲɛ na mɔgɔ 40 tun b'a la minnu olu kun sen tɛ a la nka u fagara Mura ni jamana bɛ min k'u ye walima ni jamana bɛ yafadeli min kɛ o ka kɛ olu ka ɲi nka an kana to o cogoya la ten tɔ donc o fila o kɛra sababu ye ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bisibasa don Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ o wagati o de nana wolo ninnu nali la ni gouvernement yɛrɛ ko n'o don sisan anw yɛrɛ bɛ fɛ ka MINUSMA yɛrɛ ko in parce que n bɛ bɔ kuma la n'o yɔrɔ ye parce que anw ka fiɲɛ kun ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔw kun saliyalen don ka ko caman ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn MINUSMA kun dalen bɛ Faransi kɔ la n'a renouvellement bɛ n'a fɛn o fɛn bɛ yen nɔ Faransi ministre des affaires étrangères de tun bɛ taa kuma fɔ o de tun bɛ taa waleyaw fɔ o de tun bɛ taa fɛn bɛɛ fɔ k'a papier ta ka di an ka mɔgɔw ma o b'a don kɔngɔ la o bɛ n'o sigi hali o t'a kalan a ɲɛna a bɛɛ ɲɛna a fɔ an ka mɔgɔw non a banna a ye taa so a banna mais sisan fɛn o fɛn bɛ kɛ an yɛrɛ de bɛ taa ka taa plaider conseil de sécurité la an ma jɛn ni min ye an yɛrɛ de b'o fɔ mais fɔlɔ Faransi de tun b'a dossier pressé n'a fɛn bɛɛ hali an kan ka discours min labɛn n'Ala ma jan n b'a fɔ n k'olu de tun b'o don an da mais bi anw ni Faransi tɛ ɲɔgɔn tɛ fɛ ka ɲɔgɔn suma mɛ an yɛrɛ de b'an kɔ disi da an ka papier la an yɛrɛ de b'a discours sɛbɛn an yɛrɛ hakilinaw ye min o de kama pour la première fois i ye kurukan fo ka mɛn conseil de sécurité kunkan Ablaye Diop y'a fɔ musonin kelen k'a fɔ ko baribariya bɛ ka kɛ a y'a fɔ ko anw ka constitution kɔnɔ kabi 13e siècle la k'a fɔ ko droit de l'homme b'a camancɛ wa a sɛbɛnnen don ni sanu ji ye k'a yira k'a fɔ ko hadamadenya hakɛw kan ka lakana donc bi in na anw yɛrɛ de b'an ka discours sɛbɛn an yɛrɛ de b'an ka hakilinaw di wa u ma sɔn an ka hakilina ma donc anw fana bɛ ka bras de fer nin kɛ k'a yir'u fana na k'a fɔ anw sago de bɛ an ka yɛrɛya hakili la an sago de bɛ an ka yɛrɛya an ka territoire sanfɛ ni MINUSMA t'a ta o daba kan don nataw la gɛlɛya wɛrɛw bɛ na minnu tɛ nin yɛrɛ ye. Tabarikala Yusu est ce que nin tɛ jamana caman salaya k'u ka kɛlɛcɛw u bila ka na MINUSMA cadre kɔnɔ an bɛ ka Egypte ta mɛn. mais est ce que an t'a fɔ yɛrɛ ko jamana ninnu bɛ ka n'u ka kɛlɛkɛcɛw bila u ka n'u reposer Mali la de yan. repos dɔ kɛ. repos don parce que n'a sɔrɔ ni MINUSMA yɛrɛ fana kan ka sécuriser de. o kɔrɔ ko repos o tuma olu bɛ ka na mun na yan parce que an b'a dɔn mɔgɔ minnu kan ka sécuriser ambassadeurs ni fɛnw n'olu bɔra jamana mais kɛlɛkɛla ka na o fana ka kɛlɛkɛla fana sécuriser an k'an kɔlɔsi dɛ kumaw la dɛ et puis MINUSMA an ka premier ministre y'a fɔ ONU na bɛɛ y'a diɲɛ bɛɛ y'a mɛn a kɛra MINUSMA yɛrɛ fana sigilen ɲɛna parce que sisan nin MINUSMA bɛ ka na a fɔ an ye ou bien u nalen kɔfɛ de ko k'u nana kɛlɛla fara la quoi. u nalen u selen yan u ka baara ye ka na Mali sumaya de o bɛ tɛmɛ sira min fɛ sisan o bɛ tɛmɛ o de fɛ an ka premier ministre y'a fɔ baaraba 3 de tun bɛ MINUSMA la kɛlɛla fara in y'a kelen de o yɛrɛ Mali ni maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana k'a fɔ ko Mali ka tila sema ni plateforme voilà a b'olu a fɔra MINUSMA k'a jɔ n'olu de cɛ ko mais ko terrorisme bi ka évoluer Mali kɔnɔ ko k'o jɔ MINUSMA sera k'o kɛ MINUSMA ma se k'o kɛ ko min ye hali kɛlɛla fara min bɛ ka fɔ MINUSMA sera k'a kɛ wa pire hali marifatigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ u bɛ marifa ta ɲɔgɔn kan ma parce que u yɛrɛ ka kulu ka ca MINUSMA ma se ka kuludenninw fara kuma tɛ ko jamana ni kulu dɔn donc MINUSMA nali réellement a ye nafa jumɛn ɲɛ an ka jamana kɔnɔ bi i bɛ maliden caman ɲininka ko MINUSMA nali nafa jumɛn ɲɛ u b'a fɔ i b'a dɔn kuma min bɛ fɔ ko maliyɛn sow de bɛ ka ta location na maliyɛn denw de bɛ ka ta baara la mais ONU ka o technique dɔnnen don depuis lawale ni ONU bɛ taa jamana kɔnɔ a b'a aw ka faiblesse ye fɛn min ye a b'o de profiter u mana kɛlɛla fara la mais an ka fantanya u nana jouer o de kan n'an ka fonctionnaires bɛ sara 50,000 u bɛ na u bɛ mɔgɔw ta k'u don baara la k'u sara mɔgɔ min bɛ ka sara 50,000 an de y'a ye Mali kɔnɔ yan nɔ fonctionnaire ka permission ta ka bɔ a ka fonction na ka taa MINUSMA baara kɛ o caman kɛra parce que u bɛ mɔgɔw sara wari min na tiɲɛ yɛrɛ la don min na n'a fɔra k'u ka taga hali baarakɛla ninnu bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ MINUSMA ka rapport ko kuma min ka fɔ an mɛnna nin ko la sa wa nafa jumɛn b'u ka rapport la MINUSMA ye rapport kɛ yan nɔ k'a fɔ ko Faransi soldats de taara mɔgɔw faga k'u to kɔnɔ la Bunti MINUSMA b'o rapport kɛ mais nafa jumɛn yera rapport in na
bon ale a dɔɔni o tɛ nafa dɔ ye ayi an bolo o ti nafa yo ni rapport ni conséquence t'a la mais n'a sɔrɔ ni Mali le kunu conséquence bɛ kɛ mun ye aw tɛ marifa san bilen aw tɛ se ka nin kɛ bilen aw tɛ se ka nin kɛ bilen o de an ta conséquence ye au fait o de y'a to an bɛ kɛlɛ in na ni MINUSMA ka rapport si c'était objectif u ye san joli kɛ u bɛ ka rapport kɛ an fɛ yan MINUSMA kun kan ka se ka rapport dɔ kɛ sa k'a fɔ o rapport kɔnɔ n'a ma ɲa ko droit de l'homme o bɛ ka sɔsɔ kulu marifatigiw de fɛ MINUSMA ka résolution dɔ ta résolution b'a fɔ ko sisan diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔsi dɔ di an ka taga marifa ci ka ninnu gɛn ka bɔ yen mais o baara kɛra MINUSMA fɛ ayi mais surtout mun na an b'a fɔ MINUSMA ka baara na ni ɲugu ye ɲaga la wuli i b'a fɔ i ka question b'a jira cogoya min na bi an de t'a dɔn MINUSMA ka mɔgɔ joli bɛ an ka jamana kɔnɔ an t'a dɔn u kɔni bɛ yan mais objectivement k'a fɔ ko bi MINUSMA bɛ nin mɔgɔ hakɛ de bɛ an t'o dɔn parce que ja MINUSMA bɛ se ka na a bɛ tila tuguni n'a kɔladen fana n'a fɛ yali o bɛ MINUSMA la wa o tɛ MINUSMA la an t'o dɔn bilen donc maintenant an bɛ o baara bɛɛ de jɔ k'a ɲini k'a dɔn bɛɛ saliyara MINUSMA ko in na de koyi a bɛ kɔnɔ k'an de bɛ ka to mɔgɔw bɛ ka bɔ MINUSMA la ayi dɛ mɔgɔw de nana ye ka fɔ an yɛrɛ bɛ mun de la ninnu ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ye tabarikala an b'a to Cheikh Sidibe ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na sariya dɔnbagaw caman hakilinaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ bi k'a fɔ n'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna bi n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka jamana sariya sunba ka yɛlɛma don a la an y'a ye k'a fɔ sigi dɔ kɛra ta k'i jɔ an ka sɔrɔ ka kuma n'o y'a sɔrɔ a bɛ k'a fɔ en tant que homme politique o la o débat bɛ kɛ à un autre niveau n'o kɛra an b'o o politique fɔ nka a kun invitera yen nɔ en tant que homme de droit n'i ye homme de droit i bɛ droit kuma de fɔ i b'i ka parti nin yɔrɔ to yen parce que sentiment min bɛ ale la bi in na parti tɔgɔ la o ye k'a fɔ transition ɲɛmɔgɔw bɛ fɛn o fɛn kɛ hali n'o tɛ Adama ka position est, mais lui personnellement aujourd'hui il fait partie de la branche radicale de l'ADEMA olu tɛ o ko soutenir donc ni i nana en tant que homme de droit bɛ kuma sariya ye mun fɔ ka dan o ma mais n'i ye nin fila ɲagami ɲɔgɔn na i ka position politique ani fɛn i bɛ mɔgɔw dɔ fili la ani fana ale ka passé bɛ niveau donc bɛnbakɛ ko la Adama mɔgɔw ka sigiyɔrɔ la parce que a kɛra i b'a fɔ ko labɛn dɔ kun sabatilen don mɔgɔ min bɛ a fɔ ka taa sira wɛrɛ kan mɔgɔw tun bɛ minnu bɛ ka lagosi ta k'o sigi sera donc bɛn ma se ka k'a la mais kuma ye min ye bi o ye ka fɔ kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ min nɔfɛ bi révision constitutionnelle Mali kɔnɔ c'est nécessaire ou pas ne b'o ɲininka kelen de kɛ mɔgɔw la an bɛɛ ko jamanakuntigi fɛn fɛn nana depuis 2013 fo bi k'a bɛɛ y'a tenter ka révision constitutionnelle walima constitution yɛrɛ falen siɲɛ kelen ko a ma se ka kɛ o bɔlen kɔ yen nɔ fanga dafiri fɛn fɛn kɛra fanga dafiriw kelen la kɔnɔ i bɛ kuma min mɛn ka caya an yɛrɛ k'an ka sariya sunba falen an yɛrɛ k'a kɛ tan an yɛrɛ k'a kɛ tan maliyɛnw ma ban sariya sunba falen ma tile kelen mɔgɔw bɛ amalgame k'o fɛn in ɲɔgɔn ko maliyɛnw de ma sɔn maliyɛnw tile kelen ma ban sariya sunba falenni ma o fɛ
maliyɛnw banna min ma sariya sunba falenin ko kuma mana fɔ fɛn minnu bɛna ka na don a kɔnɔ maliyɛnw t'u yɛrɛ ye o de kɔnɔ n b'a misaliya d'i ma parce que Alpha Umaru Konare ninnu ni fɛn ninnu tɛ o y'a sɔrɔ ne tɛ kunnafoni di la mais min kɛra an tɛ a banna la kɛlɛ tun ye jumɛn ye ko yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ ko furu bɛ tɔnbɛ mɔgɔ 2 de ni ɲɔgɔn cɛ an ko mɔgɔ 2 n'a ko mɔgɔ 2 n'i ko mɔgɔ 2 o cogoya la ten tɔ cɛ ni cɛ dɔ bɛ wuli don la k'o tilen ka taa mairie la k'olu bɛna t'u ka furu siri k'an ko n t'o yɔrɔ la tilen an k'a kɛ cɛ ni muso ye o jɛlen don yɔrɔ jumɛn tun b'a kɔnɔ mɔgɔw ko anw fɛ bi na ko dɔ kan ka bɔ jamanakuntigi fanga la nka an tɛ a banna u ye révision constitutionnelle min proposé fanga min tun bɛ jamanakuntigi yɛrɛ la o tun ka girin ka tɛmɛ kɔrɔlen min b'a la kan donc o damadɔni de bɛ yen mɔgɔw ko awɔ constitution falenni ka d'an ye dɛ nka fɛn minnu bɛ aw na ni nin proposition min ye ni maliden yɛrɛ m'a sɛbɛn fo tubabu dɔ de y'a sɛbɛn min tɔgɔ ye ko maître Sekaldi an ko k'an t'o de fɛ ko ka maliyɛnw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan o ka dɔ sɛbɛn min bɛ na an yɛrɛ image la o de kama Umu Jara anw kɔrɔmuso y'a yɛrɛ sɔrɔ a sɛbɛnbagaw cɛla i b'a fɔ ko Bazumana Ba y'a yɛrɛ sɔrɔ hymne national sɛbɛnbagaw cɛla cogoya min na o de la bibi na la nécessité est là ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ moi je suis partant pour l'écriture d'une nouvelle constitution du Mali k'a koron k'a bɛrɛbɛn taillé sur mesure ka kurukanfuga kɛ en lettre d'or a kɔnɔna la tabarikala Yusu a kuma cayalen do bi dɛ sariya dɔnbaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ sariya dɔnbaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ sa non mas i yɛrɛ i ka baro ka di kuma dɔw la cogo di n'i ko sariya dɔnbagaba min bɛ yen bilibiliba in maître Kasum Tapo a bɛ sariya dɔn dɛ a ko n'a y'a sɔrɔ ko ni o de y'a to kuma dɔw la mɔgɔw bɛ mɔgɔ dɔw kɛ cogoya dɔw la ne t'a faamu a ko n'a y'a sɔrɔ ni président tun bɛ se ka démissionner k'a tun bɛ sɛbɛn charte kɔnɔ ko n'a y'a sɔrɔ ni premier ministre tun bɛ ka démissionner k'a tun bɛ kɛ charte kɔnɔ ale n'a ka mouvement bɛ mouvement min na olu ko bi ko pour que Mali ka sabati ko fo premier ministre ka démissionner fɛn min sɛbɛnnen tɛ charte kɔnɔ olu bɛ k'a fɔ k'o de ka kɛ bi. o ye politique kɛlɛ ye est-ce que ni sariya ye kɛlɛ o de ko dɔ kɛ mais a bɛ ka ni sariya de ɲagami ɲɔgɔn na o. Isa Kabama bɔ k'a f'i ye sa ko n'a sɔrɔ min na a k'o fɔ parce que a ka d'an ye kuma bɛɛ k'a fɔ karamɔgɔw de ma ko n'u bɛ position min na k'u k'o éclairci u ye alimami de ye wa u ye politique mɔgɔ ye il faut que droit donna ninnu fana k'u ka position de éclairci an ye o parce que an tɛ k'a faamu kuma dɔw la n'an ko dɔrɔn ko an b'an hakilina fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko non k'olu de bɛ droit dɔn k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ dɛ texte sɛbɛnnen don bɛɛ de ye texte sɛbɛnnen don bɛɛ de ye interpréter cogo b'a la dɛ interpréter cogo in c'est ça qui est libre ne mas b'a faamu cogoya min na i bɛ taa texte di juge ma juge dɔ b'a o la to fɛn dɔ bɛ sariya la a bɛ fɔ o ma ko jurisprudence o ye mun ye kuma dɔw la juge dɔ bɛ se ka fɛn dɔ ye cogoya dɔ la ka fɔ ni nin yɔrɔnin bɔlen don tan n k'a kɛ tan asi min ka kɛ président ko jurisprudence de y'a kɛ parce que ko vice président donnen don président kɔnɔ fɛn kɔnɔ charte kɔnɔ k'a ɲagaminen don a la donc c'est très clair k'a fɔ ko sariya dɔnnaw de ye ɲɔgɔn sɔsɔ ayi dɛ politique mɔgɔw de taara ɲɔgɔn sɔsɔ et surtout Adema Adema min depuis 92 na a bɛ jamana in jɔbaa n'a cibaw fɛ Adema association de ye kɛlɛ kɛ Masini y'an wele i b'a to an ka kuma ayi a ta sira dɔ fɛ kana awɔ n bɛ ka ta o sira de Adema o ye parti yɛrɛ mais Adema de ye mɔgɔw wele a kɛ maa dɔw ye mais Adema de ye mɔgɔw wele a kɛ maa dɔw ye Adema ka texte ni a tɛ fɛ a ka falen a kɛ maa dɔw ye o de don bi foyi tɛ dɛ 91 92 jagoya kɛlɛ ko kuma min bɛ yen n'u tɛ fɛ maga ka kow la dɛ o dɔrɔn de don walayi bɛ constitution in bɛɛ falen a tɛ foyi k'u la mais wa 92 ko 91 kɛlɛ kuma in a bɛ to a kɔnɔ u k'a f'u ye dɔrɔn k'a bɛ to a kɔnɔ hali n'a y'u ja u ye révolution min kɛ 91 o kɛlɛ kuma min b'a kɔnɔ ko parce que u ka kuma bɛɛ o de ko constitution sɛbɛnna ni martyrs joli de bon o falenni min bɛna kɛ sisan nɔ olu bolo martyr ko kuma tɛna fɔ bilen olu tɛ n'u si kɛ yan koyi mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye 91 kɛlɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ olu de sara 91 u ma sa ko a ka constitution nɔfɛ constitution bɛ yen bi a ma se b'u ɲɛna u t'a kalama mais a ma se olu ma kɛlɛ kɛ ko constitution nɔfɛ ko u ye kɛlɛ kɛ de ko fanga min tun bɛ yen k'o de tun man ɲi mais hali an ma taa yɔrɔ si fɔlɔ u bɛna histoire falen k'a fɔ ko constitution min sɛbɛnna ni martyrs joli de o yɛrɛ de kan ka falen bi o falenni ko kuma o orgueil hali n'a bɛ falen a kana falen k'an to diɲɛ na
maaw bɛ fɛ ka ɲini kɛlɛ min bɛ yen bi mas an ka kuma mɔgɔw fɛ u k'a lamɛn kɛlɛ min bɛ yen bi constitution falen ko kɛlɛ tɛ politique ko kɛlɛ lu constitution min n'u bɛ ka kɛlɛ k'a nɔfɛ bi n'u bɛ ka duloki fara constitution min nɔfɛ bi o sɛbɛnna transition dɔ de kɔnɔ a sɛbɛnnen don o constitution fan jumɛn ko a tɔgɔ ko transition man kan tɛ k'a yɛlɛma et mieux n'u ko k'u bɛ article ta ka na fɔ ko jamana yɔrɔ dɔw minɛnen don ni constitution yɛrɛ bɔra yen ka na ni kura ye dun e bɛ kɔrɔlen kuma jumɛn fɔ o la bi f'an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ an ka kuma fɔtaw la et surtout politique mɔgɔw ni sariya mɔgɔw u k'u pousser ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni surtout Kasum Tapo a k'a fɔ an ɲɛna ale yɛrɛ ye jɔn ye ale ye avocat de ye wa politique mɔgɔ de don wa a bɛ ka politique kan de fɔ parce que ale ye kelen de fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ma k'u k'u ka position éclaircie et aujourd'hui on a besoin k'a fana k'a ka position éclaircie. Merci.